पुराय काणकोण नगरपालिका वाठार 12 प्रभागांनी वाटून घेतिल्लो असलो तरी प्रत्यक्षात साबार प्रभागातल्या जायत्या मतदारांची नावां हेर प्रभागांनी घातल्यात। ते भायर आयज काणकोणातल्या जायत्या नागरिकांनी अहवाल सादर करून उपसंचालकां मुखार लेखी कागाळ दाखल केल्या। तशेंच कांय मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान पुरायपणान गायब आसात असो महत्वाचो आक्षेप तांणी नोंद केला। जे लास्ट टाइम जे डिलिमिटेशन जाला बोर्डाची जे तुगेले तोडाफोडी केला ताका लागून आमी आयज ही तुमचे कडेन प्रेस आपयला। जालें कशें म्हणल्यार म्हाका सगळीं जाण विचारताले तूं शुभम प्रेस केन्ना घेतलो जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक ट्रान्सफर जालो म्हाका सगळ्यांनी क्वेश्चन केलो तुवें त्या डेप्युटी कलेक्टराक ट्रान्सफर केलो तुजे विशय कितें कित्याक लागून हांवें म्हणलें योग्य टायम येवं दी हांव सगळ्यांक ब्रीफ करतलो। आयज जालें कशें आयज ते डेप्युटी कलेक्टरान करून दाखयलें बीन तें ज्या टायमार आमच्या कोर्टान आमी पेटिशन घालून त्या डेप्युटी कलेक्टराचेर आमी आरोप केल्लो तो हिंगाचो वोटर तो आमचो काणकोण म्युनिसिपालिटीचो वोटर म्हूण। दुसरी गजाल तेजो जो भाव आसा तेजो जो कजन आहा तो तुगेलो म्युनिसिपालिटीचो एक कावन्सिलर म्हूण म्हणजे हे टोटल प्रोसेस जो आहा तो बायस जाता म्हण हिंगा आनी एज पर तुगेलो हायकोर्ट डायरेक्शन ताका हिंगा रावूंक मेळना म्हणटकीर हायकोर्टान तेजी पेटिशनाक आमची रोखडेंच हें केलें आमकां 3 विकां भितर ताका हिंगच्यान ट्रान्सफर केलो। ट्रान्सफर करचे न्हू पयलीं ताका डिलिमिटेशना प्रोसेसाक आमचे इलेक्शन कमिशनान तांकां कोर्टाक रिप्लाय फायल केल्लो की आमी ताका खंयचे डिलिमिटेशन प्रोसेसाक घेवची ना म्हण। बरें आनीक जेन्ना तुगेले वोटिंगाचें जेन्ना म्हणलें की आमची वोटिंग जें आसता जाल्यार वॉर्ड नंबर 9 काडून जी स्पेसिफीक 6 घरां जी स्पेसिफीक कावन्सिलराक तुगेले थंयचे मनशाक पडनासली ती मतां 6 घरांतली हाडून आमचे हितून कित्याक घातले काय म्हणल्यार हो टोटल प्रोसेस जाणून येता की हे प्रोसेसाक तुगेलो खंयच कायदो म्हणटो हें केल्लो फॉलो केल्लो। त्या घराची सुधाकर देसाय मत काढलाय आणि तारीख घायलाय हें सोदता सापडलें नाल्यार कळनासलें तें सगळे घर नंबर आनी ते गौरवान आमगे पळयलें ही सुद्दां वायट गोश्टूच केन्नातलें मत काडप आनी तें मत आपणाक पडचें ना म्हणप आनी तें तारीख घालप हो सुद्दां अन्याय लोकांचेर। आनी हेजी ऑलरेडी तेणें कंप्लेन दिल्ली आहा आनी माननीय डेप्युटी कलेक्टर तें सारकें करतलो अशें हांव गृहीत धरता। इतकी परिस्थिती आत्ता जाल्यार वचून पळया तुम्ही राती ती उज घालून अश्यो घाणी किती उद्धार केले तुम्ही आयज पर्यंत येवन आमकां आनी मतां हालोवन सुद्दां किती उद्धार करतले तुम्ही कित्या खातीर वालयता तुम्ही आमकां आतां आमकां ओऱ्यान घातला कितें करतले तुम्ही इतली वर्सां कितें केलें आमचे खातीर आमगे 1998 आमी रस्तो आमी स्वता पयशे म्हणून आमी रस्तो तयार केलो 2010 आमी हाडून आमी तेका डांबर घातलो आनी त्या डांबराचे 2012 आमी PWDन तो खणून नेलो तेच नंतर हांवें सगळं मिनिस्टरांक सगळ्यांक सांगलें तेणी एक दिसा इन्क्वायरी केली ना आमचे रस्ते तशाच आसा। 50 वर्सां जालीं पाटण्या वार्डाक हांव 8-7 नंबरां वोटींग करतालो आनी गेले खेपे 8 नंबरां वोटींग केलां आनी आतां आमकां काडून 10 नंबरां घातला कितें हें आमकां कित्याक घातलां आमी कितें केलां म्हणून आज आमी 74 वर्सांची आमी कितें आमी आतां सिनियर सिटीजनान आमी पावोळ्या कितें वचपाचें पर्टिक्युलर टार्गेट केला नाल्यार तेंचे जे सपोर्टर आहा तेंचे केलें काय कितें तेतून भितर आनीक 2 कावन्सिलर आहात ते तुगेले हिंगा वॉर्ड डिलिमिटेशना हिंग बसून रावताले तेंचे काम कितें आसलें तुगेले डेप्युटी कलेक्टराचें आनी डेप्युटी कलेक्टर तेंचे मुखार आमदारान बाकीच्या डायरेक्शन दिता तेमी सांगता जावंक जाय म्हूण हें आनी कितें उरलां ही डेमोक्रेसी। जे 9 वार्डांतल्यान तुवें 6 घरां घालिला म्हणटा पळय हय खंयच्या वार्डान घातला ताणी ती आमच्या वॉर्डान घातला नांव सांग वार्डान वॉर्ड नंबर 9 वॉर्ड नंबर 8 घातला। समज म्हाजी वोटींग जे आसता म्हणटा मी 1200 कडेन आहा ताका लागून वोटींग तुगेली आमची काडूंक जाय जाल्यार वोटींग काडूंक जाल्यार ती 30 घरां 30 मतां आमच्या हितून कित्याक घातली कित्याक लागून हालयलें जाय न्ही बाबा एक वार्डान वोटींग चड जालें म्हण हालयलां जाय एक वार्डान तर शुभम तें कमी जालें म्हण थंय तें एडजस्ट केलां तें कांयच ना बेटेक 4 वार्डान लोकांक व्हरना हांगच्यान थंय मारला। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।